Mayo nga adlaw sa akon nga mga kasimanwa. Ako si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa. Tungod nagasaulog kita sang aton bulan sang kaadlawan karon nga Pebrero, kita magahiwat sang isa ka SPM Acuña paraffol sa masa. Gani ginahagda ko ang akon mga kasimanwa sa pagpasakop sa ining aton raffle draw. Ikaw bala interesado nga magadaog sa maskin ano sa sining nga mga prizes? Gani, para sa first prize magahatag kita sang isa ka paso nga bugas. Para sa second prize may ara man kita sang tag 5 ka kilo nga bugas nga igahatag para sa mga napulo ka mga magadaog. Magahatag man kita sing 6 ka bilog nga vacuum cleaner nga saranggid magamit sa sulod sang panimalay. Ini ginatawag nga automat robot vacuum cleaner. Kag may ara man kita para sa aton mga vloggers, motorista o maskin sino basta nagagamit sang motor, pwede gid sarang makadaog magahatag kita sang 5 ka action camera nga saranggid nila magamit sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Kag para naman sa aton mga estudyante, maestra, empleyado o kung ano man ang imo ginagamit nga may cellphone ikaw, magahatag kita sang 17 kabilog nga wireless sports earbuds nga masaranggid magamit sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Gani, ano pa ang inyo ginahulat? Kung kamo interesado, magpasakop na sa aton nga raffle draw sang masa nga pagahiwaton sa February 29, Huwebes nga adlaw, alas 3 sang hapon sa Facebook page sang SPM Dino Acuña. Simple lang ang aton mga mechanics para magpasakop. Una nga tikang, dapat makadto ikaw sa Facebook page sang SPM Dino Acuña kag imo i-like kag i-share ang ina nga page. Pagkatapos i-screenshot nimo ang ina nga page kag sulatan sang imo ngalan kag telephone number kag i-forward sa messenger sang SPM Dino Acuña nga page. Pag-abukado namon ina ang imo screenshot kag assignan sang isa ka raffle number kag ibalik send sa imo liwat. Kag sa pitsa 29 ulihi nga adlaw sang bulan sang Pebrero, alas 3 sang hapon magahiwat kita sang aton nga live telecast sang aton nga raffle draw sang masa. Gani, mga kasimanwa ko nga mga Victoriahanon, dasig na kamo kag mag-like sa page sang SPM Dino Acuña kag mag-share sina kag posible makaagom sang maskin ano nga papremyo nga aton makita diri sa akon atubangan. Madamo gid nga salamat. God bless everyone kag saliwat. Kadto na kita sa Facebook page sang SPM Dino Acuña kag mag-like kag mag-share sa aton mga abyan para sa kahigayunan nga makadaog sang maskin ano nga papremyo dire. Saliwat, mayo nga hapon sa inyo tanan kag ini ang paryente sang masa, Konsehal Dino Acuña.